Pas Korinto kataya, Sabta 16, Borgs 1, bara 24 bakat. Prura luaya karne ka berikat ma ba anidasa, prura yang nani sair ka pas kaya karne ka anida sakib disma, saur kamita sika prura yawan ra wansar ka pas kaya ni ay karne ka yabi kataba, bara la almuk mita saur kara baha karne ka yabisa, sakuna gatra tingki pali witin ba, wandawan Jesus Christ ba pura luaya laka wan kiba, ba kubam na muy kinani, Leituan keda nani, ban bapi bara pirras kida bang wibas, piwa bani dawan warka ba kauban daw kibas, kan man nani kaikis madawan walasla, wark daw kis mabalika bahki apiasa. Prura makabiwali sa dawan bilaboy, prura karne ka manida sa, laluk na nuiba kumakapual biawisa, haleluya. Prura anida sa karne kam, saur kabuy sikawan mo nan prura yawan rawani kikata saur kamana prura, kan Adam sikap saur ka daw kan mita sud Adam kiam ka wait na lupya may rin lupya bani ba pruwisa na iwa maniyang zen pruwisa sa kuna kli pru anu na wan bug betem o yawan prubya kra o raya ka kakrej bal betem piwara yawan wan pura ra kli pru ra karne ka po kabya baraba piwara pru ra yawan builawi daw biya wisa baraba piwara pru ra bayawan ra diara karne ka po kabya bawi bisa pru ra ani ra saman karne kam berikat ma saur ka buwi sikena ni ra pru ra iki kata bara labo wisin wan marikan laba bakko diara yung pasa laba buwi saur kawan marikan bara laba bui nimplik prama na nimplik elan taksa laba bui ans malkan upla marit kelaka sauk prama marit laka sauk kelan taksa laba bui ans magsediara ailal bara na laba bak saur ka kaubal dimeta bapiora laba sinapo kabia prila ka kupia kumi laka bar kabia mita palmirusa yaone sutba baha pruan na buaya tan ka dawan kad bui wan kan wan dawan Jesus Christ bakko bara palmisa tingki wisna sa dawan ra ailu pe Jesus Christ bakko yawan sutba Prura wina wan sakan badukera. Aunque wan wina tara prubia kuna. Wan raya kalika wichin wal raya. Ban kabya yukum. Wan wina tara sukwan wina wichin wan bukan kabya. Muy kinani. Manewar kiam ni daw kiswap prama pali. Pir prama ban kasakim pakibas. Upla na ni mana ni dabal kunin maymun biya. Upla pronya buras may smak biya. Kuna rait pali pruan wina upla mabuansa. Ramana ni tamra impacts daw nor ka daw kismabamana luwa pyesa. Kapitulo 16 ramah kadimbya. Bara wan smal kisa. Wan mo hinina ni dukiera lala sakan ba dukiera wan smal kikabya. Kurin church kara apostol Paul ulbik may sa pakis Efesios tawan kawina kurin trabli kisa nawak katayan na baralas bilaw isa once naman ni Christian na ni Jerusalem ra Christian umpira na ni barba dukiera luki kama. Kan Jerusalem church kasi kumpira tiyakan lalaki rapiaman kan. Lalaki na nanilil kabarkan badawan ra lukras kawailal kan bamita uya wanta bara umpira man kan namita church ka ba umpira kan. Bananan napakan ba wan kan wala lalaki na nanibarkan ba tabay kan ka kumiyabya umpira na nila. Baranan naralika ISIS na gatuplika na ni Judiara bara dukyara present ka na ni saki bli kaya ba galesa tasbaya chats ka na nila daugbiya widi ba baku daugs. Balbilawisa yang mana nila mamkabis na nanara manani present ka kumsakma galesa chats ka na nila makabri ba dukyara. Barapal bilawisa yang once na manani sakma wal na ni Dawidi babako palba kurinto na bansakras kan present kan ni ba sats kumuwi na mansakras kan sats na ilal na sakan wala las na ilal saki kan brisimuni lalukra na ni umpira na ni bara na ni kan bara tabay kikan ay tani salay kra na ni one sats ka kumumpira sa kaka yawan ya kausib baboy tabay kaya sats kam kum kay kre kumpira sa kaka wala kumpat diara sud brisa priaswat la brisma misan wat la brisma planta brisma wala lumpira sa hasta prias wat la kasinbanta set kum sabras sa kakaman pan pis walat kiyas. Barabako likay chats ka makibriba muntaradawan ramayon biya. Newat sa na ilal bara sa latwan la kapo selpay dukerabaman lukisa. Newat sa na ilal bara sa reliyong ninabliksa. Abay ka Katolik bemite engel muna yapya, abay ka Bautista mitel muna yapya, abay ka Mori bemite engel muna yapya, abay na ka church wala mitel muna yapya, abay na iglesias ba mitel muna yapya, yang ang self church kikat kakasips nel muna ya, na yung uplay bako lukisa ba sa tuplika dawan ra lukra suplika ba man sa. Dawan ra lukis makakamuhi kam kumpruwi sa kakatabayks, umpira kaka, man elpmuns man sips makaka. Barapala isa munikan ba, kali sa church kananira sinwinkan, barabako sin kunin church kananira sinwisa, Efesios ra sinwin, manani ofrenda kum saks, yang nani briwais na umpira na ni Julia tawan karabara na ni barabri siyabaya. Wik yuabani paspaliraman na ni kumibani lala wiriya snaira laki suya esma. Dia pura sakan ba praise ka kat pamnabahaba suni bribas
Bara baku mika yang balam na bara man nanilalapli kaya piya kama. Okay, wiki atan ka basandi. Kristiyana ni basandes lataki sa sata diba makaswin. Sata dili ka yunisan kanilaka kan. Wiki atan ka ba week bani mundi wina sata di ka diel pesakran bina draplo piya kumsa kayo ofrenda kumo dies mo bako. Saki bara man ni brihuas. Priya swat lara sam brihuaras. Priya swat lara sam wicin ay prisan kabako yabras dawan ra. Maybe priya swat lara nit kabar sana pa kanit kabrisa upla wala nit kabrisa. Wait na ay karni kani saksa luki sa priya swat la bilara dera kum barba. O ay wat la bilara dera kum saki ba. Wiki wa bani dera saki mo batila pal bila bisa manani prisan kaba briwas manani yang wam na tim sutri di bri kaya wah bila lah kaba. Breng wam na tim la aplika ni tapia pad bri kaya kahara yang wam na tim manani saki bri makawaya baman. Bara yang balam na ani uplika manani mihta baksak maba bahanani mihtara wahtayanani mangki yang Jerusalem ra blikam na bara bakumika mannani prisan kamba wan muhni bahara nani bara bawitnani mihta brisi yabia palbila yang balam na tem yang wal uplikam nani manani tilam ra ridi daw kramba wahtaya blika Jerusalem ra bara yang sin blika is na bahnin uplika wahtaya bara once na baha uplika uya bolalah kabasin blika waya bara manasi wahkam tayo ba ridi ulbi bribas apa silpalmay sa pagsamana ni wahkam tayo ulbiridi bau plika iya manan tilam na baksakram babli kaya Jerusalem ra kan banan sikutin ng informe kumiyapkan sa banah kiyaw yabatan ka bara nanara witinas latakan ka kumdawkan kan lalka ba ako Jerusalem ra bara nanara witinan ni babahan ni bara informe ba bersiapkan bara nanit banan uplika ba waikan bara palbilsa bahan ni uplika waras bara manan ni sutri di daw bribas witinan ni yang ni kulmi wabia bara bawina yang may Efesios ratakas kam na ni ratakas kam na bara manani ujin bablik so abe bawal ofrenda bablik kawaya bara yang sinuam natin ofrenda di kapakai kaya once na palbila wisa bara yang palin na sinuam na ay tani kabiyaka ka witin na ni yang walwabi o palbila sa yang sinuwaya lukis na Jerusalem ka bara yang wam na bara witin na ni sin yang walwabi versikulo 4 kadbado kaya smal kisa prisan ka kum lalukra na ni rabli kaya batan kananara Versikulo 5 ra, when smal kisa palimpa kaya ay kay nara lukikan batukiara. Versikulo 5 sa iyang impakan kibrim na bara, Macedonia tas baya bakluwi wayas na, bakuwam na, bahanin kara kurintra balam na. Palbilo sa iyang nanara Efesios ras na. Okay, Efesios na winataki iyang waya lukis na, Macedonia bakuiki manane may kaiki balaya. Kuna Macedonia kluwam na bara, mananida sindimi wih may kaiki lukis na kurintra. Bara mananida wiki may kaiki si balaya lukis na Hechos kapitulo 19 versikulo 20 ra bado kera ay sisa. Bagusin versikulo 6 daw isa bankara manani ay ko ki piwa wiria takas kam na bakusa bankara li piwa iskaba nahara luam ni bamna bahanin kara anida impakaya kam na bara manani sip kama help ay munaya. Palbilaw isa yang waya lukis na sakuna ban lukis na manani kira piu widia takas kaya piu ilal takas kaya wikwal wik yung pakom. Barabawi na li piu atan kababa liyawi piu akan bahayo na nibal. Liyawi piu na mita bara litem kawira lubya kat yang manani wina. Barabawi na takas ki mananira luwi wam na bako lukis na barapalba ulbi may sa bagsa wit na nira wih kay kayabatan ka. Wantawro labaro isa kan yang naluwi bal wam na baman lika may kay kanay daw krasa sakuna man na ni ay kukiwiriya piwawih katakas kam na lukis ni. Dawan bako wibya sa kaka. Palbisa yang wiki may kay layla man din kisita kiwaya wan tapias na. Wiki may kay piwih kat lamara takas ki trabe na ni bris mabuwap ni daw ki swisisi waya lukis na sakuna. Dawan gat kupya laka kabya sa kaka. Para palbisa yang waya lukis na bakos na lukis na widas kuna palba siempre dawan ba itawra brisa. Manubas dawan ay plangkaradera britem man plangkam dera wala dogs matem baha plangkam man bris mabasaura takisa. Baradawan brin kapyakan palba kurintra wabiakli. Palba dawan tawan wala rabrihiwayawan kan. Palma si dunya ko balwiwitin ma si dunya chats kakaiki na narakurin ba kaiki si kabalway plangkay kabrisa na narabama na si kul bibliki ba. Segunda Korinto 1 smalki kabya iwitin na nidbara travel brisa. Bara palbilaw sa iyang mananirawaya wiri ko na sipwara sa imunan. Dawan ko piyala kapyakan kra. Naiwan na pa kanila albara sa dira suddaw kay baipura pas sunras ay kopya la kaplikisa. Primero man dawan bila upla kumras malketa kwais matem puram suni pas takwas lai kramoy kinani. Uplikam kumwal dawan tur kay sa ismabara puram suns. Uplikam wals makaka kumba dawan dukera isika kupla wala bara man kupya monuntara puram suni pas uplika ba dukera.
Nayuplaylal bara sa plang na ni daug sa kunay po rasun rasman daug sa. Ay tani sa like ramoy kinentira sutuan plang ka daw kibadawan rapas kupya laka plike dawan na nanindukya daw kays na man kupyam laka kabya saki. Dawan na nandukya daw kays na man once makidawan. Apya daw na ki man lukis maki. Dawan kupya laka plike bara dawan buwi once magbiya. Sa kun Efesios ratakas kam na Pentecostis piwabakat baharayang may para sans tara pain kumbara sa dawan warka pain pali daw kaya dukyara. Bara upla ailal baha ma para bangwi ba bara sa. Para palbi sa Pentecostis piwaba yang takas kaya lukis na Efesios ra. Kaya ang Pentecostis piwa si kawitin na celebrar monikan man kay kasi mabadawan bila Bible kam na nila. Hechos 19:8 al 41 ra sinbado kaya once malkisa. Bara once malkisa palbi lawisa yang nalukis na Efesios ra takas kaya. Pentecostis piwa ba? Nus ma Pentecostis piwa tan kasi ka plawar mana ni badaki mo niyas la daw ki bara witin ni babaha plawar kama bawal agbi brit paski tortian ni paski witin ni pi lilia takise plawar ma daki aywat la radinki bara mah kalilia daw kan yo kum Pentecostis piwa ni nabab plawar ma daki mo ni aywat la radinki bara witin ni bawal brit agbi ay kukipi ay family kalilia takisa yo akum para batim kara sika fiesta kum kanupla ay lalay banghuikan tawan na ni bilara. Para nanara baha piwa bu play lalay banghuikan baha sen piwa sika spiritu likira balata ba church na ni Jerusalem ra barakan na ni pura ra ba piwa tan ka sika plawar maba kri asla agbumatem nuwa pi plawar manpit ka breed kumras la daw kismasapa batan ka sika dawan ba upla na ni ay lalasla daw kan please kumra bara pri huli kira blikan sutra banghuan tan ka baha piwa tan ka sika Pentecostis tan ka isiba sende ka titan na inaklak na ni itaklak na ni pis kara dawan pirit ka huli kira baliwan Christian na ni bara kananta 20 Marcos siapti ka Maria watlerakan bara bahara si kawitin ni bara kan tempiri huli kira baliwan tas banigban ka pa sa wakoblan bara tuwi sa sat na naisi yakawan bapyo ni naiwakat spirituli kira wantilera narasa bara palbi sa Pentecostis pio balik Efesios laluay lukis na kan bara sans ka kumbara sa upla ay lalay drubay sa barang yang bara daun bila wira smal kais na uplikin na ni painsa napaka na ni bara Christian dakni na ni sin ani rupla dihwi plis kara dawan bila smal kaya kan bara skupla sat kasud bara sa lukras bara sa upla ikra bara sa upla marit kadadag bara sa upla ni na isa sa bara sa sukya na ni bara sa sat na ni bara sa bara batiler daun stur kayam ni ba poder wal smal kaya war kasat upla na iwa bako piora sibris para narapal bilo sa bako Efesios sa takay sa bara, yang bara kays na kanupla ay lalbar kay mamita, yang daon bila sans ka kumbris na daon bila ba dor bukod ban baman sa bara, smal kaya. Hallelujah. Napagana ni ay tani sa yawan anira, as nataki sa perupla ay lal sa piora daon bila ba, kau karna smal kaya awar kasa. Bilang prak makaka, wal panani turi ay sabya. Kawan tayo lalabara versikulos 10 sa Timothy balbia kaka, man nani tray kay ki, witin batilam ra ay kuki Lilian Breeze. Kan witin badawan warka daw kisa yang wal bako. O kinarapal Timothy ba bli kanawi Efesios wina Corintra. Trabil kanani ba kay kaya. Este panisika primer creyente akaya country karatakan kan ba. Yawan ba do kira wan kay naray si kaigbiya. Bara bahana ni bli kanawi Timothy. Wih kaigbiya bara wisa palbi laman na ni Timothy bli kriyaw ya bara pain bristi lamara sa uramun prama. Bahali ka yang wal bako sa gatwar ka dadaw karanani. Naiwan napakan nila bara sa witin bakaw pasin wala balikan napakan bara menos school kisa kuna pal Timothy ra menos school kraskan pal bakay kan Timothy kapasitat kapasip kan church na ni main kay kaya sip kan church na ni pura kay kiwapi kay pat kan ni ba resolver munisi bale bara pal bilaw sa yang waya kuna naratakas kuna bara Timothy bli kriyaw ya wini ba ko bara mana ni Pinebridge kriba letag metem Pinebridge balbia Rapal babado kera isa emonisa man kay kasi mabible kam nanira. 1 Corintios 4:17 rabado kera once malki sa Timothy ba karne kabri kan daon buyaban kan chas na ni bala lui kakalawi daw ki smalki wap ni daw ki si bala spirit kadawan buyaban kan. Pamita man na ni wina kumisin witin babah ki kulpara. Sa kuna witin ba elpmons ay impakan kara ay kupya kumila kawalban yang rabal biakat. Kan witin wan muhni na niwala na niwalay ko ki witin bila kay kibanghuis na. O kimana ni witin ba wabet yung pain yabal kasutwap ni dauktan kalala kalpya sinias, witin na ni balaya, barayang na ni nahay Efesios ra, wan muhni na niwala kira, witin bila kay kisna kan palsika, Timothy bablikan un especialmente misyon kom church ka trabil ka wa kay ki,
balaya kan sas kabasika trabilan ibar kan bara pal wan kan Apolos wih kaig biya kun Apolos bilawin wicin kaunay kawai sa bara Timothy blik kawabya kan batin wicin Efesus ra bara Apolos sin bahara kan Efesus ra bara nanara wicin ni Priscilla watler asla taki bangwikan nanara wicin ni bara kan bamihta wicin ni asla taki wisa Timothy blik riyawiya bara manani sutra laykula may blik na wahu katay wa Timothy wal blikan wan muhni ka Apolos ra kasak makabe kapre wan muhni nani ay kukiman nanira balmay kaigbiya sakuna nanaralika balaya piaiwin sakuna witin sans bribia kaka balbia wisa palbila wisa Timothy blika ka lukras kapri kuna Apolos blika lukrikan kuna witin bila wisa waya penaminit bara piwala ra waisa bara wilmanani awya ba pain bris Timothy ra nanramah ka praka lakula nani bliki sa versikulo 13 wina 1 taura badu kay kaigbiya nara Apolos ba witin blika win kuna Apolos sinwan kan bahayiwa tara baha Pentecost piwa ba Efesius ra ay ko ke evangelismo tara kum daw kaya baray ko kaslatakan ka kum dawan spirit ka huli kira walya ka uplana ni iba-ibang wayawan kan dawan bila wal bara Apolos balukan ka briki Efesus ay ko kitakas ko ya bahara evangelisar mo ni lukanin kara witin ni balkay kaya Corinthians kara versikulo 13 sa manini ayo kibas bara kasak lukan la kara bapi buwi bangwibas wake na bas karna kira nanibas diara yung pa ayo kibas bapi buwi bas wake na bas karna kirabas. Palbawan kan Corinthians ka ba ayaw kikabia dera sutra. Muy kilay na ni Christian wan raya ka ba ayaw wakara kayasa. Wala ba bapi babura kayasa. Wala ba mayrin kaya wake na kayasa. Wala ba kasaklukan lakara karna kayasa. Tuktaba ko kaya piyasa. Ayaw kilana piyasa makakawahilang balmay implik biya. Bapi buwilana piyasa makakatray ka kay grabal biya bara kahuma. Wake na piyasa makaka sitan balmandra maymun si wabia. Barawa sin karna pias makaka manrabal may priskial may bribia. Ayaw wakra kaya bapi babura kaya waik na kaya bakosin karna kaya. Yaswa wak katera 1:9 bara waik na bas kupyam karna bris turiyam ni na brihwas upla sutwalbia gats tur kayam ni ba. Bila mo nataki wabira na bila na winataki wama kaka manilip na itagbepia. Barapalwan kalalukra na ni ba ay kukilatuan lakara iubia kasaklukan lakara bara dawan warka ba daugbiya tiada su dauki ba latuan lakawal dauki kabya kapitulo 13 da ulbi kupya krauki katabako latuan laka luwa daukis madukya sudba taya ba mansa manupla kumra plunplit kumyabais mabara latuan lakawal dauks likap kumyabais mabara latuan lakawal dauks dawan warka tilera wayar poste kummangkais mabara latuan lakawal dauks dawan ra uplikam wala ra winam bako man latuan laka bris makaka lasud ba man daw kisma kuna latuan laka apus makaka lasud ba man puram ra yang purira kaya sipsa Stepani ay watluplika wal tan ka ba kay kisma witin na ni sika ake atas bayara pas upla na ni Christian takiba bara witin na ni ay winais ka ni gat uplika na ni dukya daw kisa okay mayrin kum ni na makoya palbila man kay kasi mabible kam na nira 1 Corintios 1:16 labado kira pat may sapakan kan Corinto plika na nira bara mah ka pra kay ra sinuisa Estipani ba pas dawan ra kasakluka na kaya tawan ka iskara bara witin na ni manantilam ra wihiwan ba manantilam ra pain bris kulkan kayas respect muns witin na ni sika pas lalukra yang na ni isa di batur kawali ay kopya lakan ba dawan war katila ra pain dawan war ka daw kan ay kopya iska kira unke mayrin kuna ay kopya iska kira gat war ka daw kan ba gatu plika na nira ay dukya iska ni yawan ba. Naiwa Christian may rinailal bara sa dawan dukya pruwaya katlukisa kuna naiwa Christian may rinailal bara sa sringwas kira tatumra na ni upla dukya tatumra likalan dawan dukya tumila na piya tasbad business ka kwala traus banbaha mo na dukya tumilikalan. Laikra mo kinani na may keste pa ni ba may rin kumkan. Sa kuna dawan ra kasaklukikan dawan dukya sin uchin pruwaya ayaw ya pahkan. Pamita dawan or katili ra dawan uplika na nira palra traus katuskan napaka na niwala na nira maybe Apolos bakura wal na nira help munan maybe Timothy ra kwal katuski plun piakiyaban o palra pata piakiyaban kwal kalpetuskiyaban kara para palbesa na Amerikana manantilam ra ba painbris witin sika pas la lukra takan ba akaya tawan kaiskara bamna yang once na mananisin bahamun uplika na nira bawi kulki kama bara ani uplika witin na ni wal wartaki uplika ra help muni na ni bara sin nandaram kurin church kara rekummitar munsa manani pain bris mair ka ba saura mun prama kulkan kayas ba munuplika ba itani sa kulkan kayabaya respect muna ya dawan rasibin brisa dawan respect muni bata kami tananara upla kum dawan rasibin napo ka kana kipal ba bakul biya kuna pal kay kan na mair ka ba
dawan ra kasaklukan kabrikan. Dawan or katidara ayaw ya pahtaukikan. Dawan do kerasin pruwa ya itani lukikan. Bami tapal bilawisa. Maninibasa tuplika pain bria itanisma. Manantina orota ki baraiku ki may samwilki. Dawan or kadaw ki si prus. Estepani portio neustos bara aquellos walsin yangra balan bamita liliasni manani apo kapram bamita witnani wamplikara ay makan. Na Amerika Estepani bara portio neustos bara aikaikus aikuki upla yumpa palra balan. Nananuplika bal Kurinsyas kap trabil ka ba win. Para narapalwi sa nanuplika maun kay kribara manani aikuki sutaslas na bako lukis na. Para bamitaw sayang ay apas na manani sutay kukis na bako luki. Witin na niyang ra spirit ma para may sinihkan sa. Mananira may samnihkikan babako basa tuplika ba pain palikul ki kaya sa. Mayr ka na bara portenitus ay kaikus ay kuki bara wihmoni palra Efesus rawi may sanihkan kayabi kupya krauki bara palba yaban ay kuki ay may sanihki bara latuan lakray porosunan kabrin bara palba nasa tuplika ba itani sayang nanira may sinihkan ba kunus na mananira sin may samnihkikan saura yabal kabawina takibal mabatukyara. Para wisa witin na niyang ra pilit kira may sinihkan bara mananira sin nus na bako daw kanaitan ni saba sa tuplika ba respect ka muna ya upla kum kasaklukan lakara tambay kisa kaka manani buwisin respect ka muna ya kulkan kayabaya dawan uplika tamkya bako. Asya tasbaya sets ka na ni mananira ay lakula blikisan na witin na lakula yabi sutluan tem may sapakan ka sutluan tem mahkalakula bila yaboya. Asya tasbaya sets ka na ni mananira ay lakula may blikisa. Aquila Priscilla wal bara witin na ni watlara daknika sila takiba mitasin Christian lalu ka na sutbuisin ay lakula may blikuya. Palblisa nahamayr nahawait ni kakwila bara Priscilla wal ba Efesos da iwikan ay watla bara brikan talis sa bara bana ni watla raslatakan kabring bangwikan uplika sutla lukri ka na sutba ay kukiya may sa wilki at lakula blikisa Korinsyas ka lalukri ka na nira. Barawisa lalukra ni sut yang nanikira akila Priscilla wal watla raslataki bangwi basutbui ay mintabu kaya lakula blikisa mana ni sutra wandawan Jesus Christ ninara. Palbilo sa ban kaka mana nilay lakula blikisa nahamay rin lalukra na ni sut bara lalukra wait na ni sutbui ay lakula blikisa mana ni sutba kasaklukan lakara iwi raya kaya lakaba brima ba dukyara. Wantawraw labara wisa wanmuhi ni sut mihta lamkula blikisa pana lamkula wibas kiawalan kauhuli kiranay. Palbilawi sa mana niyas latakis mapiwara ay kuki kiyawali liliyataki kiyawalan kahuli kirani kiyawali dawan lakara. Krishna ni baita ni sa imo ni ay lakrawal kiyawalan ka lakabre kiyawalitan kasika latuan lakabarsa kiyawalitan kasika banan sos karas lalakalan kuna na iwa preso at laylal barsa ay uplikawal naksayabi sinlana pia ay kuk ay bertal ki kiyawali ay pura sunisin lana pia bara sa na iwa Krishna nailal bamit ay uplikawal alay la sin barsa. Para bako timban kay kisman uplikani Christian kay takyaw lay la bribasin laywi na pat kay kisma kunay kopya kumila kay witem bani pat kay kismay kopya kumila kay wichats ka ba na iwa sa ilal bara sa uplikay kuki ay wahila kautaki bara sa na iwa luki kes legra na ni manmuhi kam kumul wahilang brisma kakalki kiyawli padin makas napakananisin pura kayks uplika na ni badawan lakara iwi ay dawan kagwar kadaw si prubia yang palmi ti palini laykula sin ulpi may blikuna. Kau katay palboy diktar mo na nulbikan na narawitin ay lakula paliwitin self napakan baku kawait ni kaulbikan ba plung kabrimo ni witin bilo sa yang self boyisin minti ni nini mangki mayulbina yang palboyisin laykula may blikuna wisa palbila. Yang lugis na katay ba diktar mo na nulbikan ba na narawitin self ay kiyang sinfirmi ki mangkais na palwitin last may ka barutin ay firmi ka mangkoya. Mangki barawisa yang manenisut laykula may blikis na yang palboy. Makatakas ke bara anyu plika dawan Jesus Christ latuan kay kras ka kawitin ba lahtuan kabiya wandawan ka bal. Iwan bakat min kumtakas ki kay bara wisa anyu plika dawan Jesus Christ tur ka bara bahki kulkisa kaka pasa tuplika ba lahtuan kabiya man kay gasimma Galatas kapitulo 1 versikulo 8 na wanta urabado kera wan smalkikan. Anyu plika Jesus Christ tur ka smalkan bawina wala sakis malkisa kaka o ensal buwi smalkan turka smalkisa kaka basa tuplika ba dawan buwi lawan ka tara yabia piwa kumei kopya lakras kabia kaka. Prabako sinu wandawan ka bal batan kasi karami o bilara maranata. Maranata tan ka ba gatra mayunan kabia gat ki bal bahatur ka ba bako yawan sa wandawan ka bal tan ka ba arami o bilara kaka maranata. Dawan Jesus Christ mita mananira yam ni Maimunbia manani sutra
Christ Jesus ra latuan ka ba may bli ko na. Barabara palban takas kisan dawan bila ba yon yuwalara 2 Corintios 1 tawra 1 kabya barawan smalkan dawan Dias Christ kupyam nila ka ba mana ni sutwal kabya dawan latuan ka basin mana ni wampla bila ra ban kabya sa dawan napakan kapal bila like ramoy kinani dawan bila yon walan Corintios wow kataya laskat kapitulo 1 kapitulo 16 katwalan yang lugis naman ni dira kum lantakram babanu apa kibri pramasakuna uplikam wala dawan bila smalks baruplikam wala basim dawan bila wali witin sinay kupya lakbya witin sin dawan prana kaibya tingki manas dawan jam ni maymun biya kupya kumigat kamana ni wal kabya tas baklata rakat ban kayra tingki laik ramoy kinani gad kupyam ni laka bagat latuan kalaka mana ni wal kabya luki cakes man dawan Jesus Christ tur kawali kasak lugras makaka saura pali kamakuna kasak luk makaka natas beratrabil tara aula bawina dagbi may sagbiya soki may sagbiya mantray mo raya kamba soki sakan laka yabaya kuna bantas basaur kana nabliki waprama time na kumkusa dawan yam ni maymun biya kupya kumig dawan kaba mana ni wal kabya ay saluh pias beri tuli kiran daun bilawan smal kansa man beri wali dauk makaka yam ni pali maikulkan kabya kuna wali sui makaka basin man bisnis kam kabya kuna wali alki dauks dawan boy man ra yam ni maimun biya kaisa wan porsunin nara prakan kabya daun tingki manis nara takas kibang wis na Korinto kataya pasba dan daw kibong ri daun piwalara yani takri ke wans na 2 Korinto kataya wal dawan wan tabaiks wal rabani raya karaman tabaiks ya saraya kabani ra man bilam huli kira once malkrambani ba help ka kabya versikulo bani kapitulo bani once malkramba dawan help ka kabya dawan nabila huli once malkram dukira tingki dawan plesen kam tara ba dukira dawan mani ailal yanin man bila maapu kapri sa kuna na bila na man bui 1 gram man bui pri 1 sakramal balaka bawina tingki ay kiniban pri la kariwi kam ni man bal mabakat lupiam Jesus Christ niya amen i amen.